Всім привіт! Продовжуємо проходження ч.12. Минулого разу ми завершились на сюжетній місії. Відновили Гаю, невідомо чи повністю чи ні. І вона нам сказала, що тепер у нас буде нова база операцій. Не, що це означало? Зараз подивимось. Так, саме тут ми і завершили. I suggest you explore this facility, Aloy, until my initialization is complete. Дивіться, що тут є. What's all this? This was intended as the main gathering space for Control Center operatives. You could fit a good number of people in here. Or maybe just a few. To start with, you two go ahead. I'm going to poke around a bit. So this was supposed to be the lab. That was its intended purpose. Some of the machine data you recovered from the repair bay below us appears to be corrupted. Accessing the terminal in this room will show you how to repair and complete the override. I'll take a look. Fabrication. Fabrication. А, то ми частково відкриваємо. Його треба ще буде вручну робити. Додатково крафтити. Ну це тільки затримає насправді. А раніше воно відразу відкривалось. А тепер треба буде ще з них ресурси, щоб... Well, I was able to repair some of the corrupted overrides. But it looks like I need data from more machine parts to fix the rest. My initialization is complete. You may continue to explore the facility, Aloy. When you are ready, return to the control room. We have much to discuss. Looks like an office. Correct. The facility was designed with a number of private offices. I guess it's nice to have a space to call your own. This would have been an access point for advanced training modules on terraforming operations. Unfortunately, those modules were deleted when the Apollo database was destroyed. What's this space for? This would have been the sleeping quarters for Control Center operatives. Reminds me of the bedhouse aspirants had to sleep in the night before the proving. Hey, Gaia? Why doesn't this door have power? At my current operating level, I am only able to restore functionality to part of this facility. In time, that may change. Got it. Ми тут були. Through that door is a trail that leads towards Plainsong. So I could head back east if I need to, once we're done here. Correct. So
So this place was here all this time. Built for people who would never show up. Why didn't they? Remember that guy I told you about? Ted Farrow? He sabotaged things. It wasn't supposed to be this way. Okay. Maybe it's time to talk to Gaia. I'll leave you to it. Hello, Aloy. Hi. So you're ready? Yes. Initialization is complete. All tests show that my heuristic matrix launched correctly and is stable. You must have many questions. Yeah. But two big ones first. Рейнджерс. Давайте там, що за стрейт. В принципі. Maybe you can help me make sense of something. A while ago, I had a run-in with a group of strangers who tried to kill me. They had machine servitors and a clone of Elizabeth Sobek with them. Yes, this was recorded by your focus. Do you know who they are? The answer to that question is related to the extinction signal that woke Hades, prompting my predecessor's self-destruction. The extinction signal? Okay, that sounds ominous. The signal did not come from Earth, Aloy. Будно, я ж сказав. Станції, скоріш за все ж. The Або ж... calculations are complicated, but it appears to have originated 81 trillion kilometers away. Навіть так. Оце десь взагалі хрін знаде. A distance so vast that light itself requires 8.611 years to cross it. 8-6 світлих років? Це що, з Альфа Центавра? А це, напевно, з цього. З іншої системи? What's so far away and why does it want us dead? Притворно. Sirius star system. Сіюса, ясно. Serious. But that's where Far Zenith, their ship. The Odyssey. Yes, that's where it was headed. But it blew up. Unless... I don't... Why make it seem like they failed? They didn't want anyone to know. They didn't want future humans to think that they were out there. Wait. The strangers who tried to kill me at the Hades Proving Lab? The ones with the clone? Are you saying that they're from... that they're descendants of... Far Zenith? Yes, that is my conclusion. І нащадки колонізували планету. Угу. На Сіріусі. We're not going to be able to fix the biosphere Напевно. without making you whole. I ran a search for your subfunctions at the Hades Proving Lab, but Minerva was the only one I found. Thankfully, the sensory capabilities of this facility are far more advanced. I will search for the others now. Привіт, Хікі. Transmitting query pattern. Receiving. Але це нормально. Тихенько. Of Apollo, Artemis, and Eleuthia, I can find no trace. They are simply gone. What about the others? Ether, Demeter, and Poseidon are revealed. They lie within reach, procurable. And Hephaestus? It too stands revealed, but it is not like the others.
That's for sure. In the years since the extinction signal, Hephaestus has evolved. Moreover, it is not confined to a single location. It haunts the global network that connects cauldrons to each other across the planet, making it exceptionally difficult to subdue. Let me guess. We need it bad? Correct. Its capabilities are essential. Without it, I can only delay the extinction of life on Earth. Hephaestus is our only hope of a permanent solution. So we start there? Unfortunately, we cannot. Procuring Hephaestus can only be attempted after my own capabilities have been significantly enhanced. Grab the other subordinate functions first, then Hephaestus. Precisely so. So, Ether, Demeter, and Poseidon. How do I capture them? To recover a subordinate function, you will have to travel to its location and find the physical processor to which it escaped. Then, exactly as you did with Minerva, you must use the master override to revert the subordinate function to its original code state. And then how do I get it back here? The subordinate function must be loaded onto a data storage device and physically carried back to this facility. У мене є здорові щоки, але інколи Cartridge нездорові. kernel was stored on? Воно втягує. Yes. Its capacity is limited, so it can only carry one subordinate function at a time. But in all other respects, it will suffice. Окей, будемо шукати. Я чомусь думав, що там так і скажуть шукати. What is the state of the biosphere? Is the terraforming system functioning at all? In a sense, the terraforming system never stopped functioning. The difference, since my predecessor's destruction, is that there has been no central governing intelligence to monitor its robotic agents and assign new tasks. As a result, errors have accrued, and day by day, the biosphere has gradually veered ever more sharply towards destruction. In recent months, disturbances in the biosphere have become obvious. But these bellwether phenomena offer just the merest glimpse of the complex and accelerating cycles of environmental dysfunction, now driving Earth's biosphere towards collapse. And you can't do anything to stop it? If you can return Ether, Poseidon, and Demeter to me, I can improvise modest corrections to parts of the system. Weather will improve, water will be purified, and rampant plant growth curtailed. But such corrections will not stave off collapse. They will only buy us time. Only with Hephaestus can I design and produce new robotic agents designed to permanently reverse the damage that has accumulated. All efforts must be directed toward that end. Ясно. How long do we have then? В принципі, все зрозуміло. Rates without additional factors. The biosphere will cross a point of no return in approximately 4 months. And if I gather Ether, Demeter, Poseidon, merge you with them? We will only gain a few months more. Well, every bit counts. Так. То вони такі, зараз запитаємо, розпитаємо. So if the descendants came to Earth on a spaceship, I guess we can assume that their technology is powerful in all sorts of ways, right? Yes, as your encounter with them at the Proving Lab amply demonstrates, they appear to make extensive use of robotic servitors. Further, they seem to be equipped with some kind of protective energy field that shields them from harm. Yeah, no kidding. The one I fought seemed indestructible. Throughout history, every defensive technology has eventually been defeated by an offensive counterpart. Perhaps a way can be found to defeat their shielding. Yeah, I hope so. Or I'm not gonna be winning fights against them anytime soon.
How did you figure out that the extinction signal came from Sirius? The key came with data on your focus, from Silent's interrogation of Hades. The duration of the signal itself, 17.22 years. That doesn't make sense. You said that the signal took 8.6 years to arrive from Sirius. Why would the signal keep transmitting after it was received and you blew yourself up? Because the sender didn't know that had happened until it received notice from Hades. Which would take another 8.6 years to get back. Correct. Only then would the sender stop broadcasting, after a total of 17.22 years. So the duration, halved, gave me the distance the signal traveled. With that in mind, I simply scanned my astronomical database for any relevant location 8.6 light-years away. Because it was Far Zenith's intended destination, Sirius was the only logical source. The extinction signal didn't just wake Hades. It made every subordinate function self-aware. Why? I have wondered this myself. So far as I can tell, Hades was the sole target, and the partial sentience imparted to other subordinate functions was incidental. So the signal could only have been sent by someone who had thorough knowledge of the system, huh? Yes. The signal's design was exceptionally precise and highly advanced. Were its intentions less malevolent, I would admire the intellect or intellects that produced it. The sole purpose of the signal was to destroy life on Earth, right? Why would descendants of Far Zenith want to do that? At this point, we can only speculate. I mean, Earth posed no threat to them. We don't have the technology to get in their way. We didn't even know about them. True. Unless... well... could it be that they want the planet for themselves? The strangers I ran into, they were after a Gaia backup of their own. I mean, if they did that... if they booted their own Gaia and boosted her power... until she could take control of Hephaestus. And then the whole terraforming system. Then yes, the system could be used to do what the extinction signal failed to accomplish. Snuff out life, and then potentially to build an entirely new biosphere. To their specifications. So they could be trying to do the same thing we are. But with opposite results. Extinction. Instead of salvation. Well, this is not good. You said Sirius is really far from Earth. 81 trillion kilometers, or 8.611 light-years. Right. So, how would the descendants have gotten here? On a spacecraft much like the Odyssey, though significantly more advanced. The journey from Earth to Sirius would have taken the Odyssey almost 300 years. This appears to have been much faster. If their ship departed Sirius at the same moment the extinction signal first began transmitting, the journey was made in just 29 years at an average of 0.297 the speed of light. If they did not set out for Earth until they learned of the extinction signal's failure, the journey was even faster, a mere 13 years, or 0.662 the speed of light. Okay, enough. You're making my head spin. The descendants I ran into at the Hades Proving Lab, they had a clone of Elizabeth Sobek. So that's consistent with the idea that they came here to salvage Zero Dawn technologies, right? Yes. As your own experience demonstrates, a clone of Elizabeth Sobek functions in effect as a key to the terraforming system. But how could they have made a clone? The Odyssey carried approximately 200,000 human zygotes, millions of animal zygotes, and billions of plant seeds. It is conceivable that Elizabeth Sobek's genetic material was sampled, with or without her knowledge, and carried aboard the ship in storage. That's... okay, but Oh, wow. this clone...
How could she participate in this? Destroying Щоб до неї Elizabeth's придобалися, наче всі 20-річні знайомиться моделі зі своїми лицями. It is difficult to know. Вік дає своє. Який вік? Між першою і другою частиною не пройшло майже Or perhaps ні she грама. is a subordinate and has no choice but to comply Вона with їла the все. orders. Elizabeth Sobek, a subordinate? I don't think so. You said you need Hephaestus to save life from extinction. Швидко, доросліші жінки. Так, але ж не за півроку рік. Every subordinate function has value, but Hephaestus is by far the most important. Only by recovering and merging it can I regain my ability to design and mass-produce new machines at cauldrons across the planet. Only through it can I program new machines and alter the tasking of existing machines to completely reverse environmental damage. Recovering other subordinate functions may buy us time, but without Hephaestus, I cannot permanently stave off mass extinction. Given Hephaestus's importance, is there really no way to capture and merge it first? I'm afraid that is quite impossible. In my present state, launched and merged with Minerva, I am operating at less than 1/5 Дружиться побачиш. Так вона ж сама. of my intended processing capacity. Хіба що щось не знаю. Hephaestus dwarfs this figure. Were an attempt made to conduct the merge under these circumstances, Hephaestus would absorb me rather than the other way around. A merge cannot be attempted until my heuristic processing density exceeds its own. And how many subordinate functions is that going to take? Merging Ether, Demeter, and Poseidon will expand my heuristic network to 41.6% capacity, exceeding that of Hephaestus. You said Hephaestus isn't located in just one place. Correct. Unlike the other subordinate functions, which are confined to discrete physical processors, Hephaestus is distributed throughout the global network that connects the planet's cauldrons. So, when the time comes to subdue it, how do we make that happen? I do not know. While you are retrieving the procurable subordinate functions, I will attempt to find a solution. Не знаю. So, once Hephaestus has been recovered and merged, you'll regain the capacity to mass-produce machines at cauldrons around the world. Yes. Зважся до Пасхи And після program побачиш різницю. behavioral routines, Чи перед or Різдвом. even control them directly. So, could you build an Різниця army є, of але machines, невелика. attack the descendants of Far Zenith and take them out? It is in my nature to take any and all necessary steps to preserve life on Earth, human life above all. So yes, once I have been empowered with the capacities of Hephaestus, I could design, build, and command such an army. Given the nature of the Far Zenith threat, doing so may be our only option. I must admit, however, that I have misgivings about using such technology to kill, no matter how aggressive the enemy. That's good. It means you have a conscience. As Elizabeth intended. Indeed. The 3 subordinate functions that you detected, what do we know about them? All 3 are relevant to problems currently plaguing the biosphere. Ether is responsible for detoxifying the atmosphere and moderating the weather. Poseidon controls the organic and chemical composition of water resources. Demeter sows, fertilizes, and tends to plant life. If all 3 were restored to me, they would constitute a massive increase to my heuristic processing density. But beware. Their responses to my query pattern were irregular. In human terms, they are frightened, lost, and paranoid. Like Minerva. They need to be whole again. Exactly. The missing subordinate Йдемо зараз functions. збирати 3. What can you tell me about them?
Три Artemis блока, remodeled Кай, Earth докупи. with a variety of animal species. Eleuthia was responsible for gestating, nurturing, and acculturing a new generation of human beings. Apollo was tasked with preserving, organizing, and disseminating vast archives of human knowledge and cultural achievements. Unfortunately, all archived Apollo data was purged on the 2nd of February, 2066, by order of Ted Faro. Pharaoh, huh? I really hate that guy. Привіт. Understandable. He appears to have been pathologically narcissistic, impulsive, and unstable. All three of the missing functions have already served their purpose, or were prevented from doing so. Do you still need them? If attainable, yes. Restoring their remaining elements would increase my heuristic processing density. Unfortunately, I have no way to track them. They have disappeared without a trace. Треба під субтитрами зменшити прозорість. Ой, збільшити, точніше, прозорість. So if the descendants came to Earth on a Якщо таке є spaceship, налаштування, не пам'ятаю. I guess we can assume that their technology is powerful in all sorts of ways, right? Yes, as your encounter with them at the Proving Lab amply demonstrates, they appear to make extensive use of robotic servitors. Further, they seem to be equipped with some kind of protective energy field that shields them from harm. Yeah, no kidding. The one I fought seemed indestructible. А, стоп, це вже здається. Throughout every defense, for example, assuming I absorbed Hephaestus and utilized it to create a large force of combat machine, no shielding could withstand such an assault indefinitely. So there's hope. Always. А, Guess I поїхали. should get going and start bringing back subordinate functions. What can you tell me about their locations? When my predecessor destroyed herself, the subordinate functions sought physical processors capable of holding them. So in each case you will be looking for a powerful computer of some kind. Ether is the closest and therefore might be the easiest to acquire. However, it appears to be in the middle of Tanakh territory. My knowledge of that tribe is limited to data I read on your focus, but they seem to have a significant inclination towards violence. Well, that's a nice way to put it. What about Poseidon and Demeter? Poseidon has taken shelter in the desert south of this location. My substratal geography data indicates that a major old world settlement called Las Vegas was located there. Стелі Лас-Вегас? О, там Ruin in the змійки middle будуть. of the desert, huh? Strange place for an AI devoted to water. Agreed. As for Demeter, it appears to be located on the coast to the far west. Unfortunately, I am unable to provide any relevant data about the region. As such, it may be the most difficult to retrieve. Ще одні руїни Лас-Вегасу. Ану вставай, чоловіче, So three третій subordinate півень functions to go кукуріче. after. Ether, somewhere in Tanakh's territory. Poseidon in the desert, and Demeter on the coast. Where will you begin? Не знаю. Орієнтовно рівні. Ну, те, що ближче, я не буду бігти в кінець, правильно? I think I'll head for Ether. Then I will assign Ether as the objective on your focus. If you obtain it, I may be able to use it to quell the most severe storms in the region. Though I will require Hephaestus and the control over machines that it offers to permanently stabilize the biosphere. Should you change your mind, you can update your objective via your focus interface at any time. I will also transmit a summary of available data on all of the subordinate functions to you for reference. Is there anything else I can help you with? I know you have a great deal to accomplish. I do, don't I? Is something wrong? Маленький глобус тримай. Що ти на руках? I don't know. It's just that Elizabeth set the bar pretty high. She had a dream for you, for life on Earth, and a lot has gone wrong, and it's all on my shoulders to fix it. Do you think I can do it all? Repair the system, defeat Varzenith, live up to her example? Absolutely.
In her last message, my predecessor declared her unwavering conviction in your success. In you, all things are possible. You prevailed in purging Hades and rebooting my system core. You will prevail in this. Thank you, Gaia. Well, I guess I should get going. I have unlocked the facility's exits. One leads onward to the west. The other leads back down the mountain to Plainsong, should you wish to return east. Varl? Whoa! Gonna have to get used to that. That's you, Aloy? Yeah. Gaia's opened the exits to this place. Can you and Zoe meet me by the west door? Be right there. Це що таке? Gaia? What is this? It is a control console for a drone-based imaging system connected to this dome. I will transmit the relevant data to your focus. Huh. So this Cyclops is a network of drones to monitor the deteriorating biosphere conditions. I guess it was meant to display on the dome, but the drones aren't connected anymore. I think I can reconnect some of them already. And it seems like there are more out there. There. Let's see what we got. Не зовсім розумію, що це робиться. Що це робиться? An excellent choice. А, його треба відкрити. А де воно відкривається? Це кругове меню дуже складно на цьому контролювати. Клавіатурі. А, це просто зовнішній вигляд, все. Щоб воно не було так. Це така візуальна хрінь, яка. Фішечка, яка нічого сміло не робить. Може відкриє новий, якщо зрозумію, як і тоді. Поставлю щось, крім тих Okay. гір. I need to bring ether back for Gaia. Varl and Zoe are waiting for me by the west exit. But I could head back east first. Check on how Plainsong's doing after the attack. Or I could also look around here some more. Ще щось відкрилося. Що таке? Це вихід? Yes. I think Uh-huh. it'll be better this way. Там я був, там я був. Тут я був. Door won't open. Guess Gaia hasn't been able to restore access yet. Looks like another office.
А що мені пише ще друге десь дослідити? Я не бачу, куди тут далі йти. Розбейсь, общину. Воно тут ще щось закрито. Так, коротше. О, у мене 5 скілпоінтів є. 5 скілпоінтів. Assassin Hunter Bow. Звідки це воно взялося далі? У мене вже воно є. О. Мені треба. Це мені теж треба. Таке собі. О, можна стрибати до збитих з ніг машин. Ось швидкий постріл з лука, а також. Ого. Цікаво. Але тут таких висот немає. І що? А це ж. Це щось дуже дивна зброя, я такої ще не бачив. Вона пізніше з'явиться. Це теж виглядає цікаво. А, стоп, це. Ну, коротше, подивимося. Спочатку це візьму. В принципі, виглядає швидким способом. Теж непоганим способом швидко. Переміщуватись до збитих з ніг ціль. Я не зрозуміло, як вона працює толком, але. Але подивимось. Ця мітка, звісно, класно стоїть, а. А який вихід брати? Мені, напевно, треба піти з цими. А то вони застрягнуть тут на базі. Не зможуть вийти. I think we must have traveled high up the mountain since entering the sacred cave. It's hard to say. Can't tell if it's day or night in here either. After you, Aloy. I need to head further west. To, get more of Gaia's components. Make her stronger. You two can stay here in the meantime. Gaia can help get you up to speed. I'm not trying to shut you out. It's like training. Actually, I'm gonna go back east to get Erend. Bring him here. Look, allies, friends can help.
We have a place to stay now. And like you said, Gaia can teach us, catch us up. It'll be okay. Okay. Take these then. One to wear, one for backup. While you're at it, stop by Stone's Echo and look for Milu. Give her a message for Talana that I found a way over the mountains. Will do. Are you going with him? No. After what happened in the cave below, I want to stay here a while. There is much I need to understand. Maybe by the time you get back, I'll have a thing or two I can teach you. Looking forward to it. When will you be back? I'm not sure. But hopefully I'll have one of Gaia's missing components with me. Be careful out there. Even in Plainsong, we heard how the Tenakth clanlands are suffering from storms, machines, and now Regala. Don't worry about me. I'll be fine. Good hunting, Aloy. The Tenakth clanlands. Somewhere out there's 3 of Gaia's sub-functions. And who knows what else. The world always seems quieter when it snows. Сніг дуже дивно якось виглядає. Ніби якийсь пух. Але це сніг. Так, кілька квестів. Це зрозуміло. І ще раз там 2 квеста. Якби я вже переріс рівень сюжетного квесту, який знаходиться ось тут. Але я ще по дорозі нічого тут не бачу. В принципі, можна буде це відкрити. Тут, напевно, то паде. Де Посейдон? А, ось Посейдон. Тут їх 2. Ну, якось близько вони. Та тут ще прохід. А, стоп, чекай. Може тут і нема проходу? Може це гори, гори, гори. Угу. Повністю. Перекривають прохід. А це де ще? Це ще десь тут. Дають склепойнти? Дають. Доведеться йти. А, це ти дрони, що я ловив, коли стрибав, це я згадав. Які дрони треба ловити, щоб собі новий вигляд відкрити? Ну, то таке, якщо буде можливість, то може відкрию. У мене ще довелика кількість великих тварин не відкрита. Два скілпойнта, цього буде мало. Тут взагалі треба це відкрити. 3, 3.
Здається, в першій частині можна було переробляти ці. Ці катушки чи що. Покращені. Здається, я не пам'ятаю точно. Мені треба було б це взяти. Тому що дуже дивно споживається. Там на тих заводах так повільно відновлюється. Тут хтось сидить. Let me take a look at you, stranger. Which is You're new. the outlander who stood against Regala and her rebels. Only if it means we're good here. Don't worry. I'm not here to drink your blood, or whatever you Easterners think we do. The slaughter at the embassy wasn't your fight, yet you stood by the Martians. As far as I'm concerned, you're no enemy of the Tanakh. But you are going to need help if you plan on surviving the clanlands. А це ж ми на території цих чинакців войовничих. I could share them with you, aid you on your journey. I'd be grateful. Well then, I was scouting northwest of here, near the village of Saltbite. There's a place there where the ground is made of metal. Don't know what it means, but it can't be good. Be wary. Оце, до речі, нормально. Квест, що якось вписується в місцевість, а не просто все затіняється, виділяють два обличчя і ти не бачиш. Might be a cauldron. Це якось живіше розмову робить. Machine overrides. Так, що в нього є? Warrior Bolt Blaster. Bolt Blaster. Це ж важка зброя, здається, чи ні? Оп, що в нього ще є? Sentinel, Hunter Rare, Concentration Stamina Regen. О! Треба і Concentration, і стаміну. Це те, що в мене, тільки... А, це мінус до... Бог ти мій, чому мінус? Чому у нього мінус є? Якщо на максимум рівні. Одно мінус. Ну, принаймні, хоч захист якийсь. Так, і продати це дорого.
Ясно. Це важка зброя. Це важка зброя, я не дуже люблю важку зброю. А, вона навіть вже не бігає. Ну, додж теж є, але такий повільний. Хоча, можливо, це буде проти великих ворогів, з якими битися так не дуже весело. А точність яка просто капець. А, можна зарядити. Ну, не знаю. Я подумаю стосовно цієї зброї. Я подумаю, подивимось. Хоча, в принципі, ця не дуже ефективна. Може бути ефективніша проти великих ворогів. Яким не треба цілитись. Так, мені треба піти подивитися, що я зможу покращити. Те, що я купив. Ми, в принципі, там і покращимо. Stay alert, soldier. Можна її як перший постріл використати, потім луком добивати. В принципі, да, можна весь залп видати. Ну там не весь, там частину залпів, поки там велика та машина розвернеться, поки те все, вона ж повільно. Можна дати весь залп з 60 стріл, 60 болтів, а потім вже починати. Бо ухилятися неможливо. Вона не бігає, тільки ходить і не робить ці отакі доджі, а робить невеличкі стрибки. Ну, коротше, неможливо з нею нормально буде. А, це так. Ясно. Це так чути. Людки так слухати. Сісти. Відкривати мітки, які ти не побачив. Або просто які. А може, які побачив, не знаю. To knock the new Taru territory. That doesn't sound good. Не зрозуміло, що це таке взагалі відкривається. Якийсь квест. Якого мітки немає. Так, мені треба верстак. Тут ще 2 квести бачу. Верстак десь там. Тут взагалі лабіринт не зрозуміло. Що? Ну, тут не лабіринт, тут 3 тарілки. Вони на них 3 живуть. Але зрозуміти, де що знаходиться, ще поки я не встиг. Напевно, зверху. Угу. Так, 3 тарілки. Це я апгрейджу, да, це я апгрейджу. Цей теж. В принципі, 24 наносить 1 болт, їх там 60, це такий нормальний, цей буде. Ще швидкість перезаряджання відкриється. Проти великих ворогів саме те саме. Можна піти зараз попробувати проти Thunder Joe. Величенько. Бо не пам'ятаю з першої частини тут. Що та тварюка. Ну вони його, здається, послабили. Ну вони створили лише нових ворогів. І тому послабили цього. Чомусь мені так здається.
Бо в першій частині він був одним із самих небезпечних ворогів. Але тут вже з'явилися змії і, напевно, ще якісь небезпечні. Чи може мені інфільтрейтор краще? Silent Strike Gain, Silent Strike Heal. Ну, тут теж мінус. Там Stealth Ranged відкриється. Тут що відкриється? Quiet Spear. Можна подивитися. Можна подивитися. Все так зручно зробили. Що зручніше, ніж в першій частині. І не скажеш, що це порт з консольної гри взагалі. Майже ідеальний порт. Точніше, ідеальний, я не бачу навіть пішло недоліків. Ну, крім деяких кругових меню, які бажано було б замінити на ідеальний порт, я вважав, був би, якби вони замінили оцю хрінь на квадратну. Бачили в іграх? В деяких іграх, здається, то Far Cry чи що. Ти перемикаєш радіальне і квадратне меню. Очевидно, що квадратне краще вибирати мишкою, ніж оце. Тому що треба так водити, а тут пустота. Хоча в центрі опис. Здається, чи то не Far Cry, чи то якась інша гра. Чи то там. Чи то Кострикон. Не пам'ятаю. Коротше, десь якийсь грі був вибір між радіальним і прямокутним меню. Очевидно, що радіальне краще на консолі, а прямокутне швидше і простіше з мишкою. Якби вони тут ще зробили ці радіальні, то прям взагалі було б супер. Так, концентрація. Концентрація я знаю. Стаміна те, що можемо використовувати зброю, це мені теж. Угу. А це між ці вміння я не використовую активно. Це що? Це вже все зелене, і мені будемо ще апгрейдити синє. Окей, тоді будемо Sentinel апгрейдити. Хоч який захист буде невеличкий. О, залишив що? Clostride Primary Nerve. Spike. Not Saquabin. Spikes Not. Перший раз таки чуть, якийсь новий вид. Так, ставити, так. Ось такі я поки що не використовую. Spring follows winter. All will be well. Eventually. Стоп, 2. I sell all you need to succeed. Вибери один Wild. А тут що? А, те саме. У мене ще поки немає вміння, яке дозволяло б. Я не можу зрозуміти оце. Це як зрозуміти?
А, у мене запас всього зілля 6 штук. Я не можу накрафтити всього. Правильно? Не вистачає цього місця з собою носити. Кишені замаленькі. Точно 5 штук можна тільки носити з собою. Тому 3 маленьких. М. Чотири маленьких і один середній. І того я закінчилось місце все. Закінчилось місце, мені треба цей лук апгрейдити і бажано новий вже цей лук знайти який-небудь. Боже, я ще з базовим луком бігаю основним. Почекай, дружишся, то ще захочеш, а тоді вже я скажу ні. Stealth damage. Цей, в принципі, нормальний, а мене тут дроп є. А, є. Тут Shade, в принципі. І можна тоді, напевно, цей замінити. Я можу звідси екіпірувати? Не можу. І треба що зробити? Треба. Напевно, витягнути. Звідси, а можна відразу витягнути? Не відразу, але було б непогано тут ще кніпочку, щоб витягнути всі ставки зі зброї, яку ти не використовуєш. Це було прям ідеально. Який немає, натискаєш і витягнути все. Ну, але тут є можливість вставити в зброю яку з іншої. Тому. Так, що у нас тут є? Increase damage deal by falling or sliding. Ну, таке собі. Шанс крита. О! У нього так 5 шанс, то ще плюс це 10. Дуже непогано. Do we know what became of that Tanaka canyon encampment? The one near Barren Light? The Tanaks are gone. I heard Oseram from the east up. Подивимось, що тут по квестиках. Hear about the skirmishing down Light? All my To life, be is
time. One more search. Let this go, Bree. What's going on here? You're the one who spoke before the chorus. Maybe you can help. This is not your concern, Outlander. Have we not tolerated enough of your intrusions? I think you can handle one more. What is it? My wife, Kalai. She was to join the chorus. She went up to the promontory to perform the rite of discovery, but she must have fallen. And now they are abandoning the search. We have done enough, Bree. The search party found nothing but her instrument broken beside the riverbed. And atop the promontory was only the dye she used for the ritual. We will not ask more of our people to risk their lives because of one woman's stubbornness. But the seed she carried deserved to be planted and remembered. I heard how you helped the land god Ray. How you saw what no one else could. Please, will you look for her seed pouch? False hope is a creeping vine. Чому така увага до неї? Kalai was carrying a pouch of seeds? Every Utaro keeps one. We choose the seeds at a young age, taken from the plants of our forebears or those of other significance. And when one passes, their seeds are returned to the land that nourished them, so that life may spring again. Which is why I want Kalai's pouch. Her seeds deserve to be planted in Plainsong. The river will carry the seeds to new soil, where they will take root and flower. But they won't be at home. It's the best we can hope for. The rite of discovery. What is it exactly? It's a pilgrimage to the promontory. The place where the first Utaro beheld Plainsong. Kalai was to follow the path our ancestors took. Mark her eyes with dye and then play her song while overlooking the land. She then would have added her mark on the promontory itself, joining the marks of those who came before. Every new chorus member used to make the journey. But because of the derangement, the practice has been abandoned. Too dangerous. No one's done it for years. Then why did she do it? We all urged her not to, but as was her way, she ignored our warnings. She thought it would lend strength to her point of view. She needed to prove that she respected the old ways, even as she advocated against them. Then maybe more people would listen. How was Kalai chosen to join the chorus? The chorus chooses its own, but they can't do so in isolation. They must listen to the people. Kalai was a growing voice for new ideas instead of old traditions, and her beliefs were catching on. We cannot deafen ourselves to dissonance, unpleasant though it might be. So you had to admit Kalai, or risk legitimizing her ideas even more. The Outlander catches on quick. What were Kalai's political beliefs? Radical. You would have gotten along. Plainsong is dying. But Kalai believed we don't have to die with it. As the wind carries the seed to distant lands. She proposed that the Utara leave Plainsong and seek out a new home. We are bound to this land. A tree cannot pick up its roots, even as fire approaches. But you're not trees. It doesn't matter now. If I'm out that way, I can take a look around. Thank you. The promontory is northeast of here. Look for the broken bridge at the bottom of the cliffs, right at the promontory's base. That's where the search party found her instrument. Okay. That all right with you? How you waste your time is not my concern. Searching for what the land has already reclaimed is fruitless. Children, stay out of the field. У них зірочка з'являється. А, з'явилась нова броня. То що, воєр. І тут мінус. У них всіх є мінуси. Цікаво. May the land bloom in your Please, steps. come back
А тут ще буде десь квест. Десь там. We'll have nothing by month's end. What's going on here? Sounds like there's a problem. We're speaking about something important, Outlander. Yul, please. Later. A reminder of why I often prefer plants to people. They're so much less demanding. I apologize for Yul. My people used to be friendlier, but hunger robs many of their kindness. Seems like there's a lot around here in short supply. Is there anything that can help? As Yul said, we need food. So much so that we've sent hunting parties to the Old Growth, a forest in the north. We never used to hunt animals for food. We never had to. But as our crops fail, we've run out of options. But something else went wrong. A machine Жили тут як обози за пазухою. sent out. A claw strider. To hear the lone survivor tell it, more deadly than any we've seen before. Until it's gone, I can't risk more hunters, but without that meat, our Страйдер people плюс grow з more таким, hungry здається, every day. літаюча штука. I saw you up there when I spoke in front of the chorus. Yes. I'm sorry I couldn't do more to help you, and especially Zoe. Many Utaru like to think we're above politics, but that is far from true. I don't often agree with Fane, but I have to work closely with him on many matters. So you didn't want to cross him? Not in such a public way, no. I hope you don't hold it against me. What's done is done. It all turned out in the end. Without more food, how much longer can the tribe hold out? The land gods blight the fields more every day. A month? Maybe 2? The maddening part is that many are resigned to this fate. Like Fane, who would have us simply wait to die. You heard him. Death is merely part of the grand cycle. But you'd rather do something. Yes, like send hunters to the Old Growth for food. Fane fought that idea too. He will undoubtedly cast what happened to the hunting party as another reason to side with him. If we let him. Tell me everything you know about the machine that attacked your hunters. It fell upon them near the edge of the Old Growth. One of them, Ven, survived and made it back to Plainsong. If you wish to question him, he's recovering with our healers. The other 4 hunters weren't so fortunate. It must be a powerful beast. Can you destroy it? I've handled tough ones before. Good. The Old Growth must be made safe for hunting. One more thing. Every Utaru wears a small pouch of seeds, given at birth, planted at death. It is how we remember our loved ones and celebrate their place in the cycle. It would mean a great deal to the hunters' families if you could recover them. I'll do what I can. I know you will. Be careful in the forest. Before I head for the Old Growth, I might want to talk to the survivor. See what he can tell me about the Claw Strider. Where is Fall? Will she... would you sell me? Що я мав цьому віднести? Sunshine upon you. Hunter to hunter. О, синій лук. А, це те, що мені треба, якраз я його шукав. А чому він в мене по квесту? Я взагалі не пам'ятаю. Trade offer. А, всі робити, всі дають скілпойнти. Робимо всіх робити. Тут аж 3 скілпойнти. А, це... Це побитися на арені. Slicing hunting bow.
Це. Це, здається, я прийшов до торговця. Дивився, що у нього є лук. І створив. Те, що мені треба купити. Ага, точно, напевно, так. Ні, створити всякі ці завдання на кожну на необхідні ресурси це класна штука. Але потім можна заплутатись, що для чого їх створював. О, у нього є ще дуже другий режим, який дозволяє. А коли він з'являється? Це на максимальному грейді. І дозволяє дуже гарно виривати компоненти, що мені треба. І, в принципі, заради цього я її використовую. Так, а де він? Ось він. Redmall Task, Lost Rider. О. Тут з бегемотом битися, і це що таке? Це з тими ж стерв'ятниками, типу. Не дуже я їх люблю. Але доведеться битися з ними. Ну як битися? Мені, в принципі, вибити частину треба. Вибити з них, а далі можна. Можна їх інчіпати. Так, тут треба було поговорити з кимось. Тут вона сказала, що хтось лежить. Ще один цей, а де? Далеко, зачекає. Оп. Unknown site, close train result. Як це unknown? Я там був. А, це не ці скайдрифтери, це якісь інші. Серйозно. Я ще пробрати не зможу, може доведеться купити. Стоп, Closed Rider. Здається, по якомусь квесту тут тільки що говорилося про нього. Ось. По цьому. Дивно, тут їх немає. Хіба що вони відкриються? Можливо. Так, де він? Стоп, він тут ж має десь лежати. There's the survivor from the hunting party. Ven? I'm here about the machine in the old growth. You're going after that horror. I'm going to try. Do you mind answering a couple of questions about it? I'll tell you what I can. Tell me what happened, step by step. There were 5 of us, hunting for boar to help feed the tribe, just like we had done half a dozen times before. Some machines got in our way. Happens every time we go to the old growth. Like always, we cleared them out.
But this time, when we were done, we heard this roar. Hey, easy. I saw a flash from the trees, all claws and tail. It ripped right through Cole and Ree, and Zan came right at me, slashed my shoulder. There was blood. Then an arrow slammed into its neck. My friend Lau, he distracted it. Yelled and whooped. It turned on him. He disappeared into the trees, and it followed him. Last thing I heard him yell was for me to run. So I did. I was halfway back to Plainsong before I realized what I had done. Left Lau to die. Is there anything you can tell me about the machine that might help? It looked like a claw strider, but it was stronger. Much stronger. Anything else? Its armor was darker, and it had a strange purple glow. Thanks. I think I know what I'm dealing with. I need to get going. You don't want to fight that thing. Trust me. I know what I'm doing. Well, if you do, I hope you cut it to shreds. It killed Lau, my oldest friend. May you always walk in fields of plenty, Huntress. I have armor. Напевно... Упс. Напевно, великий. Або середнього розміру. Одну хвилинку, зараз я повернусь. Йдемо на нього полювати. Він, напевно, що квестовий, значить. Не мешкає там. Hey, how goes it? Your arm won't be so, right? That outlander dared enter the sacred cave. Your eyes are as sharp as your arrows. I hit the target. So did you. Are you ready? How many people can you send? So I went to the hunting grounds to train, but the hero was being bossed around by a Tanakh warrior. That work. Are you ready? How many people can you send to complete that work? You can't send people. May the lost be the seed of the next generation. Так. Didn't they set out to find Пів. Shine upon you? We stalk, we strike in the hunt, and Бігли, в принципі, нормально, йшли на північ. Заодно там подивимося, що таке Hunting Ground. Не хотів би я його. А, там здається, скілпойнти дають. Shelter. Фрагмент. А що мені треба? Whisper Hunter Bow. Whisper. А, стоп, ну може я мені вже не буду його робити.
Я вже його зняв з демедж. А робота не знялась. А, це трішки не дуже. All my life, I believed in the cycle of life. Я так розумію, апгрейд на дихання під водою мені дадає, коли я Посейдона підключу. Я чомусь так думаю. Фрейзер новенький. Йдіть, ідіть, ви ж бігунці. О, дрон. А ці не будуть тікати. Це сильніший. Stand up! А, блін. Чому такі сильні? Де цей дрон? А вон він. А як його спіймати?
О. Прикольно. Це те вміння, що я взяв. Хоча внизу в гілці. Пантера. А навіщо я сюди забіг? Тут дрона спіймати. Ага, може тут. Taking you with me. You're mine. I should grab the drone's data now that it's down. Та задоволено. Накінчились. Ті пішли битися і їх били. Craziness. Busy filling up the canisters on their backs. Це що таке? Так, ці штуки ще не вмію забирати. А як туди залізти? Хіба що звідти зістрибнути? Вистачить? Я не знаю. Може вистачить. Не застрягай. Угу. І ну замало буде звідси.
Роупле. А, це я сліпку. Calling gently. То, вона що, з тої сторони? Це можна спустити, але треба зверху. Як це взагалі робиться? А, я вже знаю, як це робиться. Це ці штуки треба розблокувати, вона веде сюди. А я ще не вмію їх розблоковувати. Це щось там треба далі по сюжету. Все, тоді побігли. Я вже бачу, я не зрозумів. Там написано місце Тулс. Мене попередило сюди, що тобі рано не лізь. Думав, ляха затестити догму. В містах більше кадрів видалив. Це така погана оптимізація? А, це ж ти ноутбуку граєш. Чекайте, мені здається, показує, який ти ноутбук чи ні. Яка там відеокарта? Казав 3060? Find this in my stash later. This must be the old growth. Shill said the hunting party was attacked near here. Але там, напевно, ще й процесор Start треба. looking for the hunter's seed pouches. Дай Боже. 3050 от топовська. О, грибочки. Оба дві скрині одна на воду наклались, такого ще не бачив. Трішки підглючував в них генерацію скринь. Що говорить про те, що це не було вручну розставлено. Ну, тут зупинилось. Spitting out hunter killers too. There's a dead Otaru in the clearing. Must be one of the hunters. Gotta take out these machines before I can crack the seed pouch. Цікаво, я їх можу одним цим знищити. Вони ж типу підсилені. Дивно, я думав, цього ж тебе повинно вистачити на догму. Настільки там що, настільки крута графіка? Мені здається, там настільки погана оптимізація. Трохи дорогі кажуть. Насправді, якщо брати цю відеокарту, припустимо, то за кордоном краще, ніж в нас. Ціна без доставок, накруток виходить дешевше. Може ноути дорожчі, а ось відеокартами я дивився. Але зараз, можливо, вже вийшло 1 на 1. Де той скаут? Де він? А он.
А на оптимізація, я ж думаю, що оптимізація жахлива. Давай, підходь. Я дівся. Не зістрибнув. Автівку хочу. Це клас, зверху, хопа. Ти не проснувся? Okay. О, 20-ник. Now to collect the hunter's seed pouch. 1/3 рівня я вже виконав. Так, щоб я рівні качав, мені скоріше скілпойнти треба. Багацько скілпойнтів, дуже багацько. А як мені сюди потрапити? А, в мене просто скілпойнтів немає. О, це я можу наче глянути і подивитися новий вигляд. Ну, але то таке, новий вигляд, то таке. Так, я пішов до квесту, так не дійшов. Ми ж збираємо цей мішочок з насінням його друга. Got the pouch, but where are the other hunters? And the claw strider that attacked them? I better check for tracks with my focus. There. Claw strider tracks. Автівки мали бути дешевші. I might have chased the other hunters deeper into the forest. Well, won't have to worry about running out. Як я пам'ятаю, клоустрайдер це літаюча штука велика. Зараз ми знайдемо. Another hunter. Claw strider must have caught up to them. Okay, got the seed pouch. Better pick up the claw strider's tracks and keep going. The third hunter. I should collect their seed pouch. He died where the claw strider caught him. At least I can return his seed pouch. I need to put a stop to that machine. I better scan for tracks. Okay, 3 hunters. There should be one more. Claw strider probably chased after him. Ну так, ми звідси прийшли, стоп. А. Угу.
kind of residue here. Ти що таке? It's sticky, like tree sap. I don't think it was from the claw strider. Maybe from a weapon? Looks like the claw strider continued up the cliff. Wow, gave it quite the chase. Не туди. Де вона полізла? More residue. Раз наверх, а зазвичай десь зверху. Shane's claw got stuck here. Slowed it down. While the hunter kept running. Most trace tracks end here. And no sign of the last hunter either. I don't know where those machines are watching that crack in the cliff. Це ні, це маленькі. Скайдріфтери. Та штука велика має бути. Ні? Може ні. Можу спробувати її зі стелсу. Сумніваюся, що їм багато пошкодження нанесеться. Wonder if there's another cauldron with override data on that one. Диви, як я розумно, шукає мене в останньому місці останнього цього. Вбили хвоста йому. Ой, стріма відразу, це буде зараз весело. Куди дівся? Диви, яке чудо, де воно?
тікає. Much better. А, мене цього немає. Зараз ми його швиденько приб'ємо. Спробуємо. Що він не цей? Самі дратівливі ці самі вороги. Machines were interested in that crevice in the cliff. Зате я набив з них купу компонентів. Got a feeling Lao was pretty resourceful. Менше доведеться шукати потім компонентів відразу. He's on me. They're gone? I wasn't expecting a rescue. Thank you, Outlander. I'm after the Claw Strider. Where did it go? You're hunting it? It's okay. I fought bigger. Who are you? Just stay here while I try to pick up its trail. I'll let you know when it's... О, так він вижив. I can handle it from here. О, це вже наш клієнт, напевно. I can slow it down for you. Stay back, and don't fire until I do. Watch for its Hunter claws. killer machine. More deadly than the normal one. А, ми вже билися таки. Кидайте тебе підсилена версія. Так. Що в нього там? Шок. Я трішечки шокуємо, де мої шокові розтяжки. Ой, а я замінив за шоковий лук, я забув.
нормальну шокову луку. Мало місця для цього. Це мало місця для всіх зброї, що в мене є. Це теж, знову ж таки, трішки недолік. I've got your back. Ого. Можна, давай, давай. Упс. Все, погано. Упс. Куди ти стрибаєш в воду? Майже закінчили його. It's done. Нормально. З маленькими так можна, з великими так не пройде. Середніми. It's Lau, right? Ben thinks he left you for dead. Це випадку, якщо ми не хотіли з нього вибити частинки, просто He швидко said you saved him by getting the Claw Strider to chase you. прикінчити. And he saved me by sending you after me, so we're even. I can't wait to see the look on his face when he figures out I'm alive. Go on back then. And thanks for the assist. Slowing that machine down helped. And here, take this. I can craft another one if I need it, but well, I hope I won't after this, not for a while. One more hunter gets to go home. Now I just have to return the seed pouches to Shale. Так, а це що таке? О, щось новеньке. О, можна кидатися липучкою. Shadow stretching. Almost sunset. Це нормально. Особливо проти деяких супершвидких ворогів, які набридають. Така рогатка, яка стріляє. З повільненням. Повільність стріляючи якоюсь плеєм, коротше.
В принципі, можемо повернутися, а можемо по дорозі ще вибити. А, він з'явився. Ось чому його не було, коли я тільки починав. Коли тільки сюди йшов. Квест не з'явився. Мітка, точніше. Тому що цей сайт не був відкритий. А тепер він відкрився. Так, треба з них вибити. Що? Щось вибити треба. Нерв. А, в мене немає спайкс. Ну, секвебін. Якісь павуки. Упс. О, і тут троє. Мені не треба з ним битися. Мені потрібно... А, це ж ці підсилені. %. Мало. Вісь треба відбити. %. А простіших тут немає, цікаво. Не апекс варіанти, але щось простіше. Цікаве в них освітлення. Спереду якимось шаблоном таким непростим. А якісь формою дивною освітлення в них від цих від очей. Звісно, що я його не вб'ю, це ж очевидно. Не збив. Оце вдарив. Вибив, що мені треба. I'll take this. О, бо там же та частина, здається, падає з них. Просто з певним частину, правильно? Угу. Певним шансом.
Хоч іншим разом виб'ю. Over here, friend. I hear Tanakh rebels have taken over the border gates west of here. Best stay clear of them if you're heading that way. Thanks for the heads up. More rebels. And the Utaru have enough to deal with. Maybe they could use a little help. So, There's Shale. I should give her the seed pouches I recovered from the old... Aloy, Lao has come back to us thanks to you. Is it safe to send out another hunting party? It's never going to be completely safe out there. А вже прибіг But the швидко. Class Fighter is dead. Here. The seed pouches. I'll see that these are returned to their families for planting and remembrance. I'm sure Lao and Van would like to thank you in person. You can find them at the Grove. It's been an honor, Aloy. May the land be kind to you. May you walk in the fields of plenty. Over here, child. Фейспент він відкрився. А де його застосувати? Тут можна розмалювати, а де на лице? Не знаю де. Окей, що тут у нас на Hunting Grounds? Це просто тестувати, здається, там нічого такого немає. О, це мені треба. May the land bloom in your steps. Не сюди. Стоп, а де мій транспорт? О, він ще живий. Нічого собі, скільки вже пройшло часу, він ще живий.
Тільки я вже прибіг. Зараз глянемо, які тут умови. So you made it. Welcome to the hunting grounds. My name is Avina. I'm the caretaker of the grounds. I make sure they're kept fit for training against machines, whether they be used by our soldiers or our Utaru neighbors. Same as the Karja then. Ah, yes. We've heard those cowards claim the idea of hunting grounds as their own, but our soldiers have been training in places like this since before the clan wars. I'm willing to bet our trials are beyond anything the Karja would dare face. A skilled hunter like you might actually find them challenging, rewarding too. Win our trials and you'll earn stripes. That in turn will garner you some medals. Remnants of our victory against the Karja during the Red Raids. You can take medals to the arena at the Grove, our capital. Its keepers will let you exchange them for the finest weapons and gear our tribe has to offer. Ага, то таке. Таке можна нагороди потім міняти, буде на щось якісне. Ну, на попередньому цих я заробив всі, крім однієї медальки. You mean strike? You know of it. Then maybe you should check out their wares. Carvers almost always have extra pieces to trade for the right resources. I should get going then. I have other grounds to inspect, but rest assured they will be open to you. Walk with the 10. Are these your hunting grounds? They are. Try a challenge, and we'll see if you live up to your reputation. Угу, це стелс. Playground, на відміну від Silent Looting, Silent Strike, Silent Gliding. Оу. Цікаво. The grounds will be dull without you. Critical hit. О, це навіть ще кращий забій. Теж сильний. Угу. Я недавно витратив стільки грошей до цей. Який в мене є. Чим він краще він ще й вогнем стріляє. Шанс відірвати компоненти. Окей, давай. Так. Полутати всі ящики, не піднявши. І не пошкодивши жодного ворога. Ого. One of my best trials. Just use any rope to jump in, and I'll start timing you. Blades around its eye. We're digging tunnels. А де лутатися? А, вон там. О, це ж їх не можна пошкоджувати. А можна кидати камінцям? І смок бомбами. Угу.
Це ж ці штуки треба стріляти, здається. Тут, напевно, треба використовувати ще ось це. Угу. Я так точно не встигну. А де ще один? Там. Ага. Я думаю, він не обернеться. О, я вже відчуваю, третій рівень буде непростим. You want another trial? One of my best trials. Just use any rope to jump in, and I'll start timing you. Thanks to the data from the cauldrons, I can override tracker burrowers now. Це було близько. Можна кинути камінця? Якби в мене стелс був не прокачаний, то тут би я... Було б не так і просто.
Ні, треба по-іншому, так не встигну. It's about to get loud. Розглянемо, на який рівень дав. You've got skill. Let's get you started. Ні. Jump down with the ropes, and we'll begin the trial. Це взагалі тут треба ввечері робити цей. Ладно. Випробування. Зараз побачиш. Why not try that hunt again? Or maybe another trial. Окей, давайте глянемо, що наступним. Silent Strike. Так, тут треба дуже швидко робити. 4 хвилини сімось. Я не пам'ятаю, як працює з цього. Ага. Я думав, спрацює. Не встигло війти в стелс. Окей, швидкий рестарт. You want another trial? Jump down with the ropes, and we'll begin the trial.
Де вони? Could try using acid ammo. Скоро зарахувала, але то було на ножі. На ножі фолу. Не встигну. Я ще не відмітив їх. Тут треба по цих переміщуватися, інакше не встигнеш ніяк. А, ще двоє. Тобі тут 4, я думаю, їх 3. Дивно. Чому не було удару? There's no shame in losing. You want to take on that trial again? One of my best trials. Just use any rope to jump in, and I'll start timing you. Acid will eat right through that metal. Я не пробував зверху, треба спробувати, як воно працює. А. Ну так. А, блін. Я думав, спрацює удар. Не треба було дочекатися підтвердження. Я не дочекався. Not all battles are meant to be won, Outlander. You want to take on that trial again? Go down the rope and I'll start timing the trial. Їх треба вночі робити, менша видимість.
Так не спрацює. Чомусь вона не хотіла вчіплятися. Had second thoughts? Go down the rope and I'll start timing the trial. А можна стрибнути і, напевно, в польоті не буде. Is this easy? Це краще. Все. А, мені 3 з 4 треба. Зовсім інше. Зовсім інша річ. І останній там, здається, щось взагалі дивно. Там і самий складний зазвичай. I see you live up to the stories, Outlander. Так. А, мене це не зарахувало? А чому не розрахувало? А, бо я його не виконав на 3. Я його не виконав. Окей, що це таке Silent Gliding? Можна і так. Ого. Може за хвилину зробити. Треба зрозуміти, як оце працює підкидання. Jump down with the ropes and we'll begin the trial. 2 штуки. Для мене зріс, що ще ні разу не відбувся. А, це ось так працює. Ого. Так можна по них стрибати далеко буде. Я зрозумів. You want another trial? Go down the rope and I'll start timing the trial. Як воно з цього відбувається, не можу зрозуміти. А, ось так. А, вона сіла. А не мала. Вона вже не спрацює. Угу. Даремно це останнє випробування. Досить непросте.
wanna start over? Just slide down a rope to start. I look forward to seeing you compete. Ну, не запустила себе. Мало запустити. На одного менше буде. Не спрацювало. А як цей удар робить, я не можу зрозуміти. І це за хвилину треба на 3 зірочки зробити. Взагалі не уявляю, як це можна за хвилину на 3 зірочки зробити. А, мені тільки 2 треба робити. Тільки 2. Тільки 2 за хвилину. Але в мене не спрацьовує страйк, я не знаю чому. You didn't finish your trial. Jump down with the ropes and we'll begin the trial. Вже побачимо. Ага, треба довше тримати. Не спрацьовує. Може треба, щоб повністю в стелсі бути. Не спрацьовує удар. Удар якось має з'явитися підтвердження, що в польоті удар, але воно не з'являється. Може треба вище бути. We can always learn from pick your poison. Jump down with the ropes and we'll begin the trial. А, ось так. Ох ти ж. Капець. Не дістану. Угу, і це вже не спрацює. Ну це буде без помилок, тому що застигнути за 1 хвилину 2. Тут фактично без помилок треба робити. Ну можна, звісно, робити не на 3 зірочки, тоді менше буде. Більше часу. Та, Джін, ти ж мала себе запускати. А, ясно. До речі, можна так робити, стукати і тебе не буде видно. Треба чекати, по-моєму, з самого вищого моменту, тільки тоді розкривати глайдер, інакше вона може вчепитися за щось інше. О! Ні, я спробую іншим разом, тим ще все одно вже завершувати буду. Тим більше, здається, ці штуки взагалі нічого не дають мені. Ну, тобто, за нагороду за них
дають медальки, але вони тільки потім будуть десь обмінюватись на зброю. Поки вони не будуть. Поки що вони не обмінюються. Принаймні я зрозумів, кілька механік тут працює. Досить детально, тому що довелось так трішки попотіти. Так, це все на сьогодні. Дякую за увагу. Продовжимо наступного разу.